Lifeguard Union जिंदाबाद जिंदाबाद Lifeguard Union जिंदाबाद जिंदाबाद आमच्या नोकऱ्यो परत या आमच्या नोकऱ्यो परत या सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना Lifeguard Union जिंदाबाद जिंदाबाद Lifeguard Union जिंदाबाद जिंदाबाद कोई क्या सावे क्या रही है जेड लेंगे ना रास्ते पे गाड़ी येता हुई चल ये साइडन क्या मरे मी डेलिगेशन घेऊन गेले किती असलेले इश्यू इश्यू म्हटल्यार तुमकां खबर आसा हे सगळे लायफगार्ड दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करताले आणि गेले 14 महिने जाले ते स्ट्रायकाचेर आसात आणि दृष्टी कंपनी कडल्यान त्यांचे जे लॉंग पेंडींग जे इश्यू आसा जसो की त्यांचो बोनस आसा त्यांची ग्रॅच्युटी आसा त्यांचे बाकीचे जे बेनिफिट जे कंपनीन तांकां दिवंक जाय ते सगळे कंपनी कडेन पेंडींग आसा कंपनी हांकां लेटरां धाडटा आनी तांकां आपोवन म्हणजे लेटरां घालून आपोवन हाडटा हांगा आनी तेंच्या कडल्यान सायनी घेता हे म्हणजे एक ब्लँक कॉलम आसलो थंय ते सायनी घेताले म्हणून आमकां हे सगळे एक आमी तांकां रिटर्न आमी एक तांकां सबमिशन केलां तितून आमी आमचे सगळे 11 पॉयंट आसा जे आमचे कंपनी कडेन जे सगळे ग्रिवेन्सीस आसा त्यो आमी हांगा मांडलेले आसा आनी कंपनीक आमी सांगूंक येयल्ले की बेगींतल्या बेगीन हे सगळे तांचे इश्यू आसा ते सॉर्ट आउट करा क्लियर करा कित्याक पयरूच कंपनीन एक स्टेटमेंट केलो की हे लायफ गार्ड आसा ते आमचे कोणूच न्ही आतां हे लायफ गार्ड आसा ते कोणूच न्ही जाल्यार हे कोणा कडेन 10 वर्सां जालीं आतां हे कोणा कडेन काम करता कोणाचे ते फायनली कशें आसा आमी हेच आसा आमकां सांगपाचें की ह्यो सगळ्यो कंपनी प्रायवेट कंपनी आसा ते फायनली अशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता म्हणून सगळे गव्हर्मेंटा कडल्यान सगळी बेनिफिट्स घेता आनी फायनली एम्प्लॉयमेंटूय ना आनी कांयच तांकां मेळना रस्त्यार उडयता अशा कामगारांक आतां कॉन्ट्रॅक्ट असले म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा आनी हांकां रस्त्यार उडयता आपल्याक ते परवडना जाल्यार तुमी चला तांकां जा विचारलो चला तुम्ही आमी तुमकां भिना अशी त्यांची भाशा आसता ह्याच खातीर आमी सरकाराक म्हणटा हे लायफ गार्डाची सर्वीस आसा ती बिचाचेर ही पर्मनंट सर्वीस आसा ही एसेन्शियल सर्वीस आसा गोवा गव्हर्मेंटा खातीर गोवा इज अ टुरिझम डेस्टिनेशन तेन्ना हे लायफ गार्ड हे जायच पडटले तेन्ना सरकारान आमी जी 4 ऑप्शन दिल्या पयले ऑप्शन आसा आयदर तांकां GTDCच्या अंडर घेवपाचे सेकंड ऑप्शन आसा तेंची सोसायटी करपाची आनी तांकां घेयात थर्ड ऑप्शन आसा एज अ युनियन म्हणून आमी सर्विसीस आमी दिवपाक तयार आसा आणि फोर्थ ऑप्शन म्हटल्यार जे होमगार्ड आसा तेज्या प्रमाणे तेज्या अंडर हांकां लायफ गार्ड म्हणून हे एक तुमी ऑप्शन तुमी निवडूं येता जेज्या अंडर ही सरकारूच ही सगळी यंत्रणा चलोवंक शकता विथ कमी पयशांनी 144 करोडाचो आनी आतां 200 करोडाचो ह्या कंपनीक अश्यो भायल्यो कंपनी हाडून हांगा पोसपाची कांयच गरज ना इश्यू आमचे असले हे आमी ह्या तेंची जी ऑथॉरिटी आसा ते बसलेले तेंच्या कडेन आमी सगळें डिस्कस केलां त्यांनी सांगला आमचे कितें मिस्टेक जाल्यो थोडे मिस्टेक जाले थोडे आमी तेंच्यांनी थोडे हांचे पेमेंट केले बी ना म्हणना पूण हे सगळे इश्यू आसता सॉर्ट आउट जावपाक जाय आनी तेज्या खातीर तेणी आतां नेक्स्ट मिटींग आसा ती 15 तारखेक 15 डिसेंबराक परत एकदां हांगा जातली आनी हे जे सगळे इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करपा खातीर नेक्स्ट मिटींग ही आसतली सो आमकां बेजिकली अशें दाखोवपाक की कंपनी एरोगन्स कशें आसता ते आतां कंपनी हांकां सप्रेस करून तेंच्या कडल्यान स्लेव्स कशें काम करून घेताले बिचार सामके हे भुरगे मरताले उदक सुद्दां तांकां मेळनासलें आनी जेन्ना कंपनीक विचारपाक येताले तेन्ना दादागिरीची भाशा तेंच्या कडेन उलयली वताली तुमी जाय जाल्यार रावात नाल्यार वचात हे सरकार आमी कोणाकूच भिना तुमी खंय चला हे सरकार आमी चलयता गोवा गव्हर्मेंट आमी चलयता हे असली भाशा ते उलयताले आज ते सामके मोव जावन आमचे कडेन उलयता वेवस्थीत उलयता हेच आमच्या सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय की तुमी असले प्रायवेट कंपनीक हाडून लोकांक खोटी आश्वासनां दिवं नाका एम्प्लॉयमेंट जनरेट केलो म्हणून 80% गोवान आसता म्हणून सांगता 80% आज हे सगळे 80% म्हणल्यार मॅक्झिमम गोंयचे भुरगे आसा आनी सीएमान आमकां जे ऑप्शन दिल्ले ह्युमन रिसोर्सान घालता ते ह्युमन रिसोर्स इज नॉट ऑप्शन फॉर दीस लायफ गार्ड हे ट्रेन लायफ गार्ड आसा तांकां लायफ गार्डूच म्हणून परत घेवपाक जाय आनी बाकीची जी ऑप्शन आसा ह्युमन रिसोर्साची ती हांकां परवडपाची ना तेन्ना सीएमान परत एकदा विचार करचो आमी हे रेप्रेजेंटेशन आमचे जे डिमांड आसा ते परत एकदा सीएमाक आमी प्रेजेंट करतली आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आसा टुरिझम तेकाय प्रेजेंट करतली ओपोजिशन लिडरान सांगला आपल्याक हाडून दिया ते आमी प्रेजेंट करतली आनी हेजेर आमचो विचार जावन हो इश्यू आसा तो पर्मनंटली सेटल जावचो आनी हांचो जॉब सेक्युरिटी हांकां मेळची इतलोच आमचो डिमांड आसा
Madam, how long you people will wait? Because every time the assurance are given, but nothing Correct. comes out. पळयात आता कितें जाला पळय आता इतले वर्सां आता ती हे सेकंड दोन त्यांचो एक्सटेंशन तांकां 2 फावटी दिवन आता म्हाका दिसता ही जवळ जवळ 10-12 वर्सां जाली हो कॉन्ट्रॅक्ट हांगा चालू आसा दृश्टी कंपनी. सो आता हेंच्यांनी हाज्या पयलीं 2दा हे स्ट्रायक केल्लो तेन्ना आझाद मैदानाचेर सामको ओपनली मायकल लोबो आशिल्ले बाबू आसगांवकर तेन्ना हांकां सपोर्ट करूंक येताले आयचो टुरिझम मिनिस्टर तेन्ना सपोर्ट करतालो आनी आज तांकां ह्या भुरग्यांक तेज्या कडेन गेले जाल्यार तुमी दृश्टीच्या अंडर रावा म्हणपी आनी तेन्ना तुमकां सरकारी नोकरी मेळोंक जाय म्हणपी बाबू आसगांवकर आज कांयच करिना. हेज्या पयलीं एमओयू सायन सुद्दां जाल्लो तुमच्या सगळें व्यवस्थीत तुमकां दिलें वतलें पूण एरे म्हाज्या मागल्या लास्ट आतां चवथ जाली चवथी कडेन तांकां जो 15,000 जावं 13,000 तेंच्या हातीन पगार मेळटा पळयात तो पगार तांकां 3,000 एका म्हयन्यान तांकां इल्लो करून चवथ बिवत तेंचे फेस्टिवल बी कशी सेलिब्रेट करपाची. बाकीच्यो त्यो गोश्टी सोडात तांकां ऑन ड्युटी तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज कांयच मेळना. तांकां रिफ्रेशमेंट आसा तांकां उदक सादें उदक मेळना तें तुमकां खबर आसा. गाडयांची परिस्थिती पळयात कितें जालें ती थंय हे कशे आपले जीव धोक्यान घालून हे सगळे कामां करतात. तांकां लायफ इन्शुरन्स म्हणजे कसो तांचो सेक्युरिटी ती कांयच सेक्युरिटी तांकां ना. सो हेच्या खातीर हे खंय तरी हे पर्मनंटली इश्यू सॉर्ट आउट जातलो जाल्यार हे सरकारान हे आपल्या हातीन घेवचें पडटलें. तुमी कशें घेया हांवें 4 ऑप्शन दिल्लीं आसा 4 ऑप्शनान तुमी कशें घेयात पूण ह्या भुरग्याचो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सॉर्ट आउट करात. नाल्यार हे प्रत्येक जाण आतां तुमी इलेक्शनाक हेंच्या दारांनी वयतले हांव एक सांगूंक सोदता आतां इलेक्शनां येता सगळे पार्टीचे लोक दारांनी वयतले आमी तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी तुमकां न्याय दिता अशें म्हणून सांगपा तेन्ना प्रत्येक भुरगो आज तांकां प्रश्न करतलो आमच्या पोटाचें कितें. आज हे 14 म्हयने जाले उपाशी आसा रस्त्यार आसा हेंची जबाबदारी कोणी घेवप. कसली इलेक्शनां करता तुमी कसले रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी भायर सरल्यात. हेंचो तुमकां जर पोटा पाण्याचो सादो प्रश्न जर सोडोवंक शकना जाल्यार तुमी गोंयचे प्रश्न जे मोठे मोठे प्रश्न आज आसा डबल ट्रॅकिंग आसा कोलाचो इश्यू आसा ते कशे सॉल्व करतले. तुमकां जर खरेंच पडला खरेंच जर तुमकां मना काळजांतल्यान दिसता गोंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय जाल्यार सगळे इश्यू आसा ते पयलीं सॉर्ट आउट करा. हे लोकां फाटल्यान रावात. हे सगळे गोंयचे कामगार आसात तेंच्या फाटल्यान तुमी रावचें पडटलें. तेंच्या खातीर आवाज उठोवचो पडटलो. पार्टी तुमी खंयचेय आसूं रुलींग पार्टीचे आसूं ऑपोजिशन आसूं कोणीय आसूं जंय अन्याय जाता तो प्रत्येकान उबे रावन हे सॉर्ट आउट करचें पडटलें. होच म्हाजो सगळ्या गोंयकारांक एक सांगणें आसा. नाल्यार हे भुरगे आज प्रत्येक जाण जाप विचारतले तेंच्या दारान गेले जाल्यार तेन्ना तुमी विचार करून फुडलो निर्णय कितें आसा तो घेया. आता तुम्ही फोर्ट ते वचून बसतले आझाद मैदानाचेर काय आमचो स्ट्रायक हो चालूच आसा जोपर्यंत आमकां ह्या इश्यूचेर आमकां सोल्युशन मेळना. म्हणजे आमी जी 4 ऑप्शन दिल्या त्या ऑप्शनांतले एक तरी ऑप्शन हे आमचें हे इश्यू सोल्युशन आसा. म्हणजे हांकां जॉब सेक्युरिटी टील द सुपरिन्युएशन म्हणजे 58 इयर्स पळय आसता त्या पर्यंत तांचो जॉब सेक्युअर जावंक जाय हो आमी मागता ते तांकां मेळटले. तो पर्यंत आमी आझाद मैदानाचेर आतां धरण्याचो कार्यक्रम आसा चालूच उरतलो. फाल्यां म्हणजे परत प्रेस ब्रिफींग सांजचे हांव आझाद मैदानाचेर करतलें. नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमची फाल्यां डिक्लेअर जातली. तेन्ना हांव प्रेसाक एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा म्हाज्या हातून कितेंय म्हाजी मिस्टेक जाता समज एक प्रेशर आसता सगळे वटेन कांयच नजो पूण एक म्हाजी हें आसा की तुमी प्रेस आसा पुलीस आसा सगळे आमकां सपोर्ट करता म्हणून आज आमी खंय तरी एक हो आवाज आमचो बुलंद आवाज आमी ह्या गरीब जनतेचो आमी लोकां मुखार हाडूंक शकता. तुमचोच सपोर्ट आसा. म्हाज्या हातून कितें मिस्टेक जाले आसत जाल्यार हांव मना काळजांतल्यान तुमचे माफी मागता पूण तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. तुमच्या शिवाय आमचो इश्यू केन्नाच खंयच कोणूच आनी फुडें वचूंक शकना. तेन्ना प्लीज बरें मायकल लोबो आनी CM मागीर बाबू आसगांवकर बाकीचे हर एक मनीस येयले सो तुमी म्हणटा गव्हर्मेंट फंक्शन सारकें करना. ऑफकोर्स गव्हर्मेंट फंक्शनींग सारकें नाच. पळय ज्या जाग्यार तुमकां इश्यू सॉर्ट आउट करपा खातीर वाव आसा तो तुमी इश्यू सॉर्ट आउट करता. आतां तुमी 10,000 नोकऱ्यांचे उलयतात. हांव कितें म्हणटा जी नोकरी पर्मनंट आसता इवन कायद्याच्या हेतूर तेका हें आसा की एक जजमेंट आसा की पेरिनियल नेचर ऑफ सर्वीस आसता म्हणजे कंटिन्युअस सर्वीस आसता थंय तुका कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जायना. आतां हेंची सर्वीस हे लायफ गार्ड हे बिचाचेर आसा. गोवा इज अ टुरिझम डेस्टिनेशन. बीच हे केन्नाच काय सोंपना सर्वीस ती केन्नाच नाका जावपाना टुरिझम ना गोंयचें सोंपना. हे कंटिन्युअस हे बीच सर्विसीस हे जायच पडटल्यो. तेन्ना ही एमर्जन्सी सर्वीस इतले आसून हे लोकांचो जीव वाचोवपाचो काम करता. तेन्ना ही सर्वीस तुमी स्टडी करात बाबा. 10,000 नोकऱ्याचे उलोवच्या पेक्षा पयलीं आसा पळय तेंकाच सारके पटाक लायात. कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिवन दिवन तुमी कितें करता तेंकां. तेंची 40 वर्सां जाली की आतां 45 जाली की काम वयल्यान काडून उडोवपाचें. कारण लायफ गार्ड म्हणजे तुका स्विम करपाक जावपा स्विमींग पूण तेच्या नंतर तांकां अल्टरनेट जॉब तांकां आसपाक जाय न्ही. टील द 58 इयर्स पर्यंत तेंच्या पोटाचो आतां 40-45 वर्सां की भायर मारले मागीर ते खंय वयतले.
गरीब भुरगे ते पूण त्यांनी तरी आसतना त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आसा 3-3 म्हयन्याची ट्रेन ते एवरी इयर त्यांचे परत ट्रेनिंग आसता तुमकां त्यांना विश्वास आसा सीएम रिझल्ट करतलो म्हणून हो इश्यू पळय सीएम आसता तो सगळ्यांचो फायनली खंयच्या पार्टीचो न्ही त्याने इश्यू म्हणून जर पळयलो आनी सिरियसली समज सीएमान तेन्ना आमकां आपोवन व्हेले ह्युमन रिसोर्साचे आमकां ऑप्शन दिले पूण आमी सीएमाक सांगूंक सोदता की ह्युमन रिसोर्स इज नॉट अ ऑप्शन फॉर दीस पीपल कारण आमच्या भितर ओवर एज भुरगे आसा गोवा बॉर्डर जे आसा कर्नाटका म्हणजे कर्नाटका बॉर्डरी वयले कारवारचे भुरगे आसा तांकां काय ह्युमन रिसोर्सान ते अप्लाय करूंक शकना कारण तेंचे टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाणे 15 वर्सांचे डॉमिसायल जाय ताका एजीचे एज बार आसा मागीर एज्युकेशन बार आसा ते काय हांगा हांकां हें करूंक शकना ते भुरगे फुलफील करूंक शकना ती कंडिशन्स त्याच्या खातीर जे लायफ गार्ड आसा तशेंच आसा पळय आमच्या कडेन आतां आमच्या कडेन जवळ जवळ 200 350 म्हणजे 300 सुमार तरी लायफ गार्ड आमच्या कडेन आसा सध्या युनियनात ते सगळ्यांचो विचार जातलो जाल्यार हांकां परत लायफ गार्ड म्हणून रिइन्स्टेट करचे पडटले आसा तशे आसा ते विचार जे टावराचेर आसले पळय ते आनी सरकारान जे सोल्युशन काडटलो जाल्यार पॅरलल आतां पळय हो ऑलरेडी दृश्टीचो हे आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट जुलयान ऑलरेडी सोंपलेलो तांकां आतां 2.5 वर्सां त्यांनी एक्सटेन्शन दिलें आमचो स्ट्रायक चालू आसतना 2.5 वर्सांचें एक्सटेन्शन दिलें सरकारान तेन्नाच समज निर्णय घेतलो पॅरलल तुमी आतां जर तांचो रिवोक करूंक शकना पॅरलल स्टार्ट करा न्ही तुमची हे भुरग्यांक भितर घ्या आतां दृश्टी कडेन काय तितली स्ट्रेंथ ना तांकां आमी विचारलेलें तुमची ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितली लायफ गार्ड 700 म्हणून सांगलें तेणें आतां तुमी बिचार वचून पळया 700 कामगार आसा बीच कशें चलता आमी पळय टुरिजमान डायरेक्टराक विचारलें कशें चलता तो बरें चलता बेस बरें चलता आमी विचारलें काय इन्स्पेक्शन केलां तुवें आमचें हें म्हणणें ना तुका आतां तो इन्स्पेक्शन करूंक गावता बिचांचेर आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना कितें करता ह्या बिचार 10 भुरगे आसलेले परत त्या बिचार दाखयता हांगा इक्विपमेंट आसलेले परत त्या बिचार वता थंय फोटो काडटा म्हणजे आमची सगळी स्ट्रेंथ फूल आसा अशें ही फटींगपणां आज चल्लेली आसा ती फटींगपणां एक्सपोज जावपा म्हणून आमी बोवाळ कित्याक मारता हे करप्शन आसा हे बंद करात तुम्ही आरोप करता आरोप करता हांव फूल आरोप करता पळयात वचून कितें चल्लां नाल्यार 700 स्ट्रेंथ दाखयात म्हाका बिचांचेर तुमी पळयात वचून विचारा कितली स्ट्रेंथ आसा ती सद्या बिचाचेर थँक्यू व्हेरी मच Thanks a lot. Thanks.